So natay kuan problem 1 and 2 sa gas turbine sa Brayton cycle. So ang gipangita sa number 1 is an ideal Brayton cycle kuno operates between 15 psi 60 degrees Fahrenheit and 100 psi and 1500 degrees Fahrenheit. The compression and expander are both perfectly efficient, determine the thermal efficiency. So diri sa problem to, an ideal Brayton cycle kuno operates between 15 psi 60 degrees Fahrenheit and 100 psi A. Same na gyapon adto. Yang gipapangita diri is network and back ratio. So magsuwat sa ta sa PB diagram, PB and TS diagram. So mao ni ang PB diagram niya, P and B, T and S. One, two, three, and 4. So 1 and 2, 3, and 4. So natay kuan diri natay pressure. P1 nato is 15 psi. So magsuwat ta sa given nya atong pressure to is 100 psia nya T1 nato is 60 degrees Fahrenheit, atong T3 is 1500 degrees Fahrenheit. Mana na. So diri sa kuan 1 and 2 diri ang isentropic compression, which is diri ang musod ang fresh air na musod sa compressor para patas-on ang temperature of pressure. Nya diri sa 2 to 3 mo ni ang isobaric heat addition or isobaric heat expansion. So diri i-compress ang air into the combustion chamber na mo mix sa fuel at constant pressure. So sa 3 to 4 diri ang isentropic expansion, where ang high temperature gases enter the turbine where to expand to produce work. Mao to. Nya 4 to 1 is isobaric heat rejection. So diri na mo exhaust ang gas exceed to the atmosphere to release heat to the surrounding. So mao na to. So first is kaonat. So ang formula nato para makuha sa efficiency is E equals 1 minus 1 over RP, pressure ratio, raised to K minus 1 over K. Sakto. Nya sunod is di ba ang RP ang pressure ratio is equal to P2 over P1, which is nata diri 100 psi ang atong P2 nya, atong P1 is 15 psi. So masolve ni nato gamit kani. So ato i-calculate nato. So di ato i-calculate. So 1 minus 1 over atong RP nato, atong pressure ratio, di ba? Atong pressure ratio po, pressure to over pressure 1. So 100 over 15 raise nato sa atong K minus 1 over K, 1.4 over 1.4 minus 1.
So 41.0 point. So answer na to 0. So ani ni para makuha 1 minus 1 over atong RP atong which is kani ato RP which is kani. So what lang. So RP nato nya naatay ba pressure ratio. So 100 over 15 raise nato sa 1.4 minus 1 over 1.4. So answer nato is 0.1085 or 185 or 41.85%. So man to answer atong E. So atong answer diri is 41.85. So mo letter A. So sunod is pangitaon nato ang diri sa number 2 ang network ug ang back ratio. So para makuha nato ang kuan work net is mogamit sa formula nga work net equals CP T3 minus T3 minus T4 times T2 minus T1. So kana nya wala pa man tay kuan, wala pa man tay T2 og kuan, T2 og T2 og T4. So ang T4 is magamit na T2 is kuan to T2 over T1 equals P2 over P1 raised to K minus 1 over K. So ang gipangita nato is temperature to. So T2 equals T1 over P2 over P1 raised to K minus 1 over K. So atong temperature 1 dito is so ato lang ni siya i-convert natin daan nato 460 adan to 460. So 60 plus 460 is 20 Rankine. $1,960 kasi $1,960 Rankine nya diri so natay temperature 1 nga 520 natay 520 Rankine 520 Rankine. P2 pressure 2 is 100. So 100 over 15 raised to 1.4 minus 1, 1.4. So answer na to ana 520 raised to 100 minus 1. So answer na to is atong temperature to is 894.14 Rankine temperature to nya pagkuha sa same ra gihapon. So T4 over T3 equals P3 over P4. So P2 is equals to P3 nya P4 is equals to P1. So same ra ngani ra gyapon. Kasi is to kuan niya 1.4
Okay, minus 1 over k. So, cos atong T4 equals T3 P, P, P4 over P3 din k minus 1 over k. So, equals T3, natay T3 nga 1960 Rankine 1960 Rankine. Atong P4 which is so kay di ba ang atong P4 is equals to P1 man, so atong P1 is 15, atong P3 pressure 3 nato is 100. 1.4 minus 1. So answer nato kailangan mo gamay ang temperature ani. So ang temperature 4 nato is equals to 1139.87 Rankine. So muna ni. So masolve na nato ang work net. So work net equals atong CP is 0.24, atong T3 atong T3 1960 minus atong T4 1139.87 atong T2 894.14 minus T1 nato mga 520. So work need nato BTO. So 0.24 times nato 1960 minus 1139. So man ni ato ikuan 1139.87 894.14 minus 520. So atong work net so 0.24 mao to ako sa siya gi kuan minsan ako 460 pero mabalik siya into sa Fahrenheit. So una ni 434 ni 434.14 79. So sakto na ni. So atong answer ani is 105. So convert to 106. 105.24 so convert na 106. I mean 106 BTU per pound. So muna tong answer sa work net nato. So back of ratio ang gisulod gipangita, back of ratio. So formula sa back of ratio RB equals
T2 minus T1 minus T3 minus T4. So atong temperature to is 434.14 minus 1 sa itong T1 nga 60, itong T1 nga 60, itong T3 nga 1500 minus 679.87. So answer na to ani is 434.14 minus 60 over 2500 minus 679.87, 0.55 45, 0.45. So answer ani itong back-off ratio is 0.45. So ano nakuha na nato ang workmate. So ang answer diri is kaning letter B, 106 BTU per pound, o ang yung back-off ratio nga 0.45. So mano na nakuha na nato.